मेघमाଳରେ शीघ्र आसुथिबा आम्भମାନଙ୍କ प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର ଅତି ପବିତ୍ର ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଜୀବିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାମ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବମୟ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ମୋର ଦୁଃଖକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରୁନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ମୋର ମନର ଦୁଃଖକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଫିଲିପିଓ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦ ପଢ଼ିବେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସାଧୁ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ପଶ୍ଚାତ ବିଷୟ ସବୁ ମନରୁ ଦୂର କର ଏବଂ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବିଷୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖ। ଏହା ସାଧୁ ପାଉଲ ଫିଲିପିଓ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ଏହିସବୁ ବାକ୍ୟ ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ, ଏହିସବୁ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପଢ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ, ନିଜର ବନ୍ଧୁ, ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଯେ ମୋର ଦୁଃଖ ଅନେକ, ମୁଁ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ ବିତି ଯାଇଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କେବେ ପାସୋରି ପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ କଥାରେ କହୁ ଯେ ବଣ ପୋଡ଼ିଗଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ ପୋଡ଼ିଗଲେ କେହି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କହୁ। ଏହି ସବୁ ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମନ ଗଢ଼ା କାହାଣୀ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କହେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ସେଇ ଦୁଃଖକୁ ଆମେ ଭୁଲି ପାରୁନାହୁଁ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଚିନ୍ତାରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ, ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ହେବ? ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଉ, ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖା ଯାଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାଇବଲ ଅଛି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ସେ ଆମର ମନର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମର ମନର ଦୁଃଖ ହେଇପାରେ ଆମେ ଭୁଲି ପାରୁନାହୁଁ। ଯେଉଁ ଦୁଃଖ, ଯେଉଁ ପଶ୍ଚାତ ବିଷୟ, ଯେଉଁ ବିତି ଯାଇଥିବା ଘଟଣା, ତାହା ହେଇପାରେ ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟ ଗୋଟେ କ୍ଷତି ଦେଇ ଆସୁଛୁ, ତାହା ହେଇପାରେ କାହା ସହିତ ଆମର ମନମାଳିନତା ହେଇଛି, ହେଇପାରେ ଆମର ଟଙ୍କା କିଏ ହରଣ କରିଛି, ହେଇପାରେ ଆମେ କାହା ସହିତ ଆମର ମିଳନତା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସମ୍ପର୍କ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। କୌଣସି କାରଣ ହେଇପାରେ ନା କାହିଁକି ବାକ୍ୟ କହେ ତୁମେ ପଶ୍ଚାତ ବିଷୟ ସବୁ ମନରୁ ଦୂର କର। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ଦୂର କରିପାରୁନାହୁଁ, ଆମର ଦୁଃଖ ଯାଉନାହିଁ। ହେଇପାରେ ଆମର ଭାଇକୁ ଆମେ ହରାଇଛୁ, ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ହେଇପାରେ ଆମର ପ୍ରିୟଜନକୁ ଆମେ ହରାଇଛୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବେଶୀ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲୁ, ପ୍ରେମ କରୁଥିଲୁ। ହେଇପାରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛୁ। ସେଇ ଦୁଃଖ ଆମର ମନରୁ ଦୂର ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ମାତ୍ର ସେଠିରୁ ବାହାରି ଆସିପାରୁନାହୁଁ। ଆଜି ବାକ୍ୟରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ କ'ଣ କଲେ ଆମର ସେଇ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ, ସେଇ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ବାକ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ କେତେକ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଗୀତ ସଂଗୀତା 119 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ଗୀତ ସଂଗୀତା 119 ଅଧ୍ୟାୟ 47 ପଦରୁ ମୁଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ସମୂହ ସ୍ନେହ କରିଅଛି, ତହିଁରେ ଆପଣାକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବି। ଆହୁରି ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ସମୂହ ସ୍ନେହ କରିଅଛି, ତହିଁ ନିକଟରେ କୃତାଞ୍ଜଳି ହେବି। ପୁଣି ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବିଧି ସବୁ ଧ୍ୟାନ କରିବି। 49 ପଦ, ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଭରସାଯୁକ୍ତ କରିଅଛ, ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଦାସ ପକ୍ଷରେ ବାକ୍ୟ ସ୍ମରଣ କର। 50 ପଦ, ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଏହା ହିଁ ମୋହର ସାନ୍ତ୍ୱନା, କାରଣ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ମୋତେ ସଚେତ କରିଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆମର ସାନ୍ତ୍ୱନା କ'ଣ ଅଟେ? ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆମର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆମର ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ନୁହନ୍ତି,
दुख समय आमर सांत्वना आमर परिवार नुहंती दुख समय गोटे ख्रिस्टियान लोक दुख समय प्रभु ऊपर भरोसा रखि लोक मान सांत्वना है परमेश्वर वाक्य। मु प्रभु को धन्यवाद दिए आम यही प्रकार जड़े परमेश्वर सेवा करुचु से ही जीवित परमेश्वर तांकर वाक्य को से आम मान हाथ में देइछंती आ से कहउचंती तुम्हें मोर वाक्य को ध्यान कर वाक्य को स्नेह कर आ वाक्य अनुसार निजको आनंदित कर आ वाक्य उपर आउची पड़ आ से कहउचंती वाक्य ही तुमर सांत्वना। जदि आपण दुख दे जाउछंती मु आपन को कहिबा पई चाहे आपण वाक्य पढ़ंतु। जदि आपण वाक्य पढ़िबा पई बुझु नाही आपण ऑडियो बाइबल को शुणंतु। आपण प्रभुंकर अभिषिक्त दास मानकर मनोनीत दास मानकर वाक्य को शुणंतु। यूट्यूब माध्यम सोशल मीडिया माध्यम आज दिन में अनेक सुविधा रही आपण प्रभुंकर वाक्य को स्नेह करंतु निजको आनंदित करंतु निजको उत्साहित करंतु ताहेले आपण धीरे 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 आपण मनर दुख को प्रभु कौन करेंगे दूर करेंगे। प्रिय प्रभु लोक मैंने अनेक समय आमे कहू जे मोर मोर दुख बहुत मु लोकों सहित बसिले हसुची भूक लगे खाऊची मात्र मोर दुख बहुत मोर दुख अनेक यही प्रकार कथा आमे कही थाउ किंतु प्रभुंकर वाक्य को आमे कौन करी न थाउ ध्यान दे न थाउ। जो परमेश्वर आमर मनर दुख को दूर करबा पाई आमको रक्षा करने सामर्थ्य से ही परमेश्वर वाक्य आज आम हाथ में अच्छी ताहांकर प्रतिज्ञा आम पाखे अच्छी से आम ताहांकर वाक्य को आम स्नेह करने आवश्यक रही। यही स्थान में लिखा जाए 47 पद पुणी मु तुम्हर जो आज्ञा समूह स्नेह करियोछि तहिरे आपणा को आनंदित करी। प्रभुंकर वाक्य को स्नेह करवाटा जदि आप आरंभ करेंगे ताहांकर वाक्य प्रति आप कर्ण डेरिबे ताहांको वाक्य प्रति ध्यान देबे ताहेले आपणकर दुख दूर हो दुख दूर हो आपणको हृदय रे आनंद आसीबो कारण परमेश्वर वाक्य ही आमर सांत्वना। प्रिय प्रभुंकर लोक माने प्रभुंकर वाक्य ही आम पाई सांत्वना। जदि आपण आयुब पुस्तक को आसीबे आयुबंको जीवन रे जो दुख घटिथिला आयुबंको जीवन रे जो समस्या दे से गले आम जीवन रे केबे मध्य से प्रकार समस्या आसी कौन सी विश्वासी भाई भणी मान को जीवन रे प्रकार दुख समस्या आसी पुरातन नियम जड़े साधु जे कि नूतन नियम जड़े ख्रिस्टियान भली तांको जीवन रे से बंचिले। एही स्थान लिखा जाए आयुब पुस्तक 6 अध्याय तार 1 2 3 पद रे लिखा गला एतिरे आयुब उत्तर करी कहिला आहा जेबे मोहर दुख तोला जाई थांता और मोहर दुर्गति तराजुरे एकत्र रखा जाई थांता तेबे एहा एते बेले समुद्र बाली ठारू भारी हुअंता एणु मोहर वाक्य अविवेचना युक्त होइछि। प्रिय प्रभु लोक माने ए स्थान आयुब कहउछंती मोर दुख जेबे एकाठी रखा जाई थांता मोर दुख को तराजुरे तौला जाई थांता ताहले केते ही थांता समुद्रर बाली ठारू मध्ये अधिक होई थांता। ताहांकर दुख असंख्य ताहांकर समस्या असंख्य गणी हुए ना गोटे दिन में सब संपत्ति चलीगला घर भांगीगला हल बलद समस्ते मरीगले एवं गोटे दिन में 10टी पुओ झील मरीगले तथापि से कौन कहते जदि आपण 5 पद पढ़े लिखा जाए घास थिले कौन बन्य गर्धब बोबाए आहार पाखरे कौन गोरु हंबाळे। यही वाक्यर अर्थ है जा जीवन रे वाक्य अच्छी कौन सी दुख तांको निराश करि पारे ना जा जीवन रे वाक्य अच्छी जा जीवन रे परमेश्वर प्रथम होइचंती तांको कौन सी दुख तले पकाई पारे ना कौन सी परिस्थिति तांको पराजय करि पारे ना। मु आपन को कहिबा पई चाहे एही परि परिवार रे समस्या हेबा सत्य मध्य आयुब किपरि कहि पारिले जे सदा प्रभु देले सदा प्रभु नेले कहीं से कही पारिले कारण तांको जीवन रे वाक्य परमेश्वर वाक्य मुख्य थिला। जदि आपण पढ़िबे कि सही आयुब पुस्तक आपण 23 अध्याय को आसिबे 23 अध्याय तार 12 पद रे लिखा गला मु ताहांको अष्टाधरर निर्गत आज्ञारु विमुख होई नाही मु आपणा आवश्यक आहार अपेक्षा अधिक ताहांको मुखर वाक्य संचय करियोछि। प्रभुंक नामर गौरव हो आयुब ई प्रकार परिस्थिति रे से कहीं आनंद करि पारिले कहीं से ठिया हो पारिले
गोटे विषय पाई से स्ट्रांगली से ठिया हो पारे मजबूत हो पारे गोटे विषय ताहांको कौन कला ए परिस्थिति उपरे जय प्रदान कला ताहा होची परमेश्वर वाक्य से परमेश्वर वाक्य को अधिक से कौन करुले संचय करुले भजन करुले आपण हो पारे आपण गोटे दुख दे जाउछंती से दुख रोगर दुख हो पारे अभावर दुख हो पारे आपण निंदा तालना दे जाउछंती हो पारे आपण निज परिचय को आपण हरैछंती आ दुख दे जाउछंती सही समय रे आपण कौन करबा को हेबो परमेश्वर वाक्य को स्नेह करबा पई हेबो स्नेह करबा पई हेबो कारण वाक्य कहे धार्मिकर विपद अनेक मात्र से सबुरु सदा प्रभु सेमान को कौन करिबो उद्धार करिवे एही वाक्य को आपण निचर करबा पई हेबो ए वाक्य ऊपर ठिया हेबा पई पड़िबो प्रभुंकर प्रिय लोक माने वाक्य कहे जे आमे ताहांकर वाक्य को स्नेह करिबा ताहांको वाक्य प्रति आमे मनोयोग करिबा ताहांकर वाक्य को आमे ध्यान करिबा ताहेले आमर मनर दुख कौन हेबो दूर हेबो आमे कौन सी परिस्थिति रे भांगी पड़िबा ना प्रभु ये वाक्य दी आम समस्त को प्रचुर भाव में आशीर्वाद करंतु आसन पदे प्रार्थना करिबा प्रेमिक स्वर्गीय पिता मु तुमको धन्यवाद दिए प्रभु तुम वाक्य द्वारा मान को कथा हिछ धन्यवाद प्रभु जे पर्यंत आम पृथ्वी रे अछु दुख समस्या रहिबो किंतु प्रभु दुख रे समस्या रे जे तुम आम सहित रहिबा परमेश्वर तुम प्रतिज्ञा पाई आमे तुम नामर गौरव करूछु प्रभु दुख आसिले समस्या आसिले आमे आहुरी तुम वाक्य को पढ़िबू ध्यान करिबू तुम वाक्य को आमे हृदय रे रखी प्रत्येक परिस्थिति रे तुम वाक्य उपर आमे ठिया हेबू सहायता कर प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशुଙ୍କ नाम रे मागुछि आमेन आमेन।